Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour suivre l'actualité. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Walungu. Violents affrontements à Namouboulou. De violents combats sont signalés à Namouboulou, dans le territoire de Walungu, Sud Kivu, à environ 55 minutes de Kaziba Centre. Selon les informations disponibles, la position visée par les résistants locaux Wazalendo abritait des éléments du M23 ainsi que des équipements de drones utilisés pour mener des bombardements dans la région, notamment vers Minembwe et Kakenge. D'après les mêmes sources, l'objectif des forces adverses parties de Kaziba était de couper les voies d'accès vers les hauts plateaux de Minembwe afin d'encercler les FARDC et les Wazalendo, tout en exerçant une pression sur les territoires d'Uvira et de Fizi. Face à cette situation, les Wazalendo ont lancé une importante contre-offensive à Namouboulou. Tépé et Pangoui, des villages dévastés. Des images de terrain montrent d'importantes destructions dans les villages de Tépé et Pangoui, où de nombreuses habitations ont été incendiées. Des civils auraient également été pris en otage avant le repli des assaillants. Les hommes du MVD entrent dans les villages libérés. Contre-offensive contre l'ADF, les groupes Wazalendo se sont mobilisés pour repousser les rebelles de l'ADF, Allied Democratic Forces, dans les territoires de Beni et de Lubero. Les combattants du MVDP, sous le commandement du général Kopa-Jinga Kabongo, sont ensuite entrés dans les villages repris. Sur place, ils affirment avoir découvert des munitions ainsi que des engins explosifs abandonnés et ont échangé avec les habitants restés dans la zone. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya wazalendo na M23 mteritwari ya Mwenga. Donc bazalendo ya General autoproclamé Ruma Hondwa balivamia mapozisio ya BARADF M23 kule milima ya Muhuzi. Muhuzi inapatikana mteritwari ya Mwenga. Donc balipigana pale mpaka bakapiga M23 bakabatosha mwa ile pozisio yenye balikuwa pale kumilima ya Muhuzi, na bakakamata basodaka 5-6 hivi ya RDF M23 bako mateka mpaka sasa hivi. Vita inaendelea. Huu kiongozi wa mouvement IPC General autoproclamé Ruma Hondwa iko na kolera ya mingi na iko nalalamikia FARDC mupatie bifaa vya kivita. Donc yenyewe anataka yeye ni apui na bifaa vya kivita tu. Kama FARDC haita ba apui boke yenyewe banataka na bifaa vya kivita. Donc iko nalalamika bampatie bifaa, iko tayari kufagia territoire ya Mwenga yote kwenda mpaka Walungu. General Ruma Hondwa iko na akize FARDC bale bato kama ya sekteri yenye biko pale balikuwa biko wakati yeko napigana iko nafukuza BARADF M23 kwa napigana nabo milima ya Muhuzi. Asema kiongozi ule wa FARDC mwenye anapatikana kule kama njo kolonele na nule mwenye peke kwa nasema alikuwa kwa namuite kwa namwambia astope vita. Yeye deja iko napigana niko nafukuza ba M23 meule kiongozi wa FARDC kwa namuita anambia ustope vita. Njoko najiuliza ni nini njoo nyeko naendelea. Ulishakaona wapi mtu kuna pigana donc alishavamia na alishafukuza ba M23, alishafukuza ba enemy ku position yenye balikuwa bako nakimbia. Yeko nafatana nabo, yeko mu action kisha mko namuita asema aache vita arudie nyuma. Ulishakaona wapi vitu vya hivi? Njoo vitu hivi namuhuzunisha sana. Huyu baba anatomboka sana. Yeko najiuliza banduku, mumutoshe ule kiongozi wa FARDC mwenyeko kule sababu anaonesha kama naye ni mmoja wa M23. Koma mtu atakako napigana, alishafukuza baadui kwenye balikuwa. Iko na muaction, iko nafatana na bale baadui biko nakimbia na alisha kamata bengine. Sasa kisi mnabaona pale ku photo kisha mnamuita mnamwambia astope vita. Sasa ile kumwambia astope vita na maanisha nini? Si maana yake mnataka bale batu barudie wende petetre bamuue. Basi na hii vita ilikuwa ni jana le 8 juillet 2026. Donc tangia asubuhi balikuwa biko napambana kule. Ukiongozi wa bazalendo ya IPC General Ruma amepigana na BARADF M23 bamesambaratika vibaya na ameshika pepere batano basita hivi. Sasa bako mikono yake iko nachunga kisi ya kubapeleka kwenda kubapana ku FARDC. Sasa kisi banafanyaka siku yote paske bo habakwake nafasi kwenye banaza baweka banapiganaka bakishika mateka banaenda kuipana ku FARDC. Sasa huyu kiongozi iko naomba apui ya FARDC na kama hakuna apui bampatie bifaa vya kivita
yeye yenye anaomba ni vifaa vya kivita tu, paske anasema iko na batoto, maana yake iko na kikosi kenyewe kinaweza kuclean ama kufagia ba M23 bote mteritwari ya Mwenga na teritwari ya Walungu yote. Donc bale bato biko pre, lakini politiki yenyewe iko naendelea musidi Kivu njo yenyewe iko na bashangaza, sababu biko pre. Donc biko nakuwa na jidone wakati moya banavamia maposio ya baradi FM23 banabapiga kweli, paske selo information yenyewe imepita kule milima ya Muhuzi mteritwari ya Mwenga, baradi FM23 ba mingi bamepoteza maisha, batano kama basita bameshikwa na bableseni ba mingi. Donc ba M23 balikimbia bakaabandone batu yabo wenye balikufa, mpaka sasa hivi bako mmashimu, balishindwa kurudia kwenda kukamata maiti ya benzabo kule. Basi bazalendo balibawashia baradi FM23 moto mteritwari ya Mwenga kule kumilima ya Muhuzi, bamesambaratika vibaya saa gisi umesikia. Donc kule ilikuwa ni fire. Kuko ma video zenye ziko na circulate deja mu social media na mafoto, kwa ukweli hawezi kuangalia, maana ni hatari, maana hakuna tena namna ya kuexplain. Malgré niko naona ba M23 banaanza kujitapatapa, naona kama Lawrence Kanyuku, kama Kanyuku iko alikuwa kule nini Minembwe, iko lalamika aseba palangani botaba, sijui tunajiuliza banani ndio walipalanga na botaba. Repli strategique kidogo yenye FRDC bazalendo banafanya, donc M23 RDF banachanganikiwa, banasema banatenda Kinshasa. Wakati balingiaka balifika Goma, balisema kama turu wa 4 mwa tuko naenda Kinshasa. Leo tunaenda kumaliza kama ni miaka 3, kama ni miaka ngapi hii inaenda kuisha. Biko na mangamanga tu hapa Munoro Kivu na Sud Kivu, hakuna kwenye biko naenda. Leo inakuwa njo vita kwenda kumasakre population. Bakisha masakre population banakuwa nalalamika ase tuliua basoda ya Burundi, tuliua ba FDLR. Donc on a comprendre kama kweli hapa batu ni batu beba nachanganikiwa, kichwa byabo binachanganikiwa, habaywe nabo namuna ya kufanya. Unayatu ni vita, abawezi kusema tunashindwa, bako tu pale oblige kuendelea kujikaza vile paske hakuna namuna ingine ya kufanya, na habana kwa kukimbilia, paske bale wa Kongole bote wiko mu M23 bote washakuwa ni mateka ya Kagame. Hakuna mwenye atajitosha pale, mwenye atapima kujitosha pale batamuua. Sasa kisi baliua Magloire Paluku, unaweza mnakumbuka Magloire Paluku akwasha jitokea yake juba ni mudanganyaka kusema atakuwa guvernere wa Nord Kivu. Wakati baliingia banenda tu kusokulokota soda wa mulongo wa Rwanda, mwenye hakuwahi kufanya hata na primaire ale banalokota mtu mwenye haikuwa hata na cheo ya kaporale, hakukuwaka naye, ale banamutia asenjwa anakuwa guvernere. Imagine sasa, sikia kwa français ya guvernere wa Nord Kivu, guvernere sijui kama ni Wagoma, tasema ni Wagoma paske sio Nord Kivu yote ndio wana contrôler. Sikia: Monsieur Michel, au nom de notre équipe et au mon nom, je dis merci beaucoup. Unaona mtu mwenye anaikalia Nord Kivu njoo ule, unasikia bia anasema pale kaka wa batu inosa wa batu hayu yake kitu ni soda tu anaya kuchinjana kule mpori, njoo kazi nyali kweko nafanya ye ule wanaenda kumbandika anakuwa guvernere wa Nord Kivu. Kazi ni kusinye tu hata barua hayo kusoma, inaomba atafute mtu mwa njoo kwa namsomea. Njoo mwenye anaikalia ba Colonel Nanga, ba Tsomi, donc ba intellectuel, bale ba Lawrence Kanyuku, ba Arima Ji, bale bote bakina kama Safu, bale bote benye munajua bwana huyu mwenye hajua yake kitu, njoo mwenye anaikalia anapiga fimbo mwenye anataka, anaacha mwenye abana kia kusema. Sasa ndugu yangu, senye Banyarwanda batabambia muko bichuchu, hamuna akili, mutalalamika asema banatutukana. Njoo maana mubache tu babatukane, paske ni vitu vya ajabu kabisa. Dunia muzima iko na shangaa. Banasema kwa ukweli kama kuko batu benye habana akili, nombre kabambi, tena basomi benye habana akili, nombre kabambi bako Kongo. Imagine iletre mwenye hakwenda na ku primaire, hii primaire hakuwahi kuingia amo, anaenda kupata baba muzima mwenyewe iko sijue kama alifanya peut-être ni ma relation internationale, iko na madiplome ya mauniversitaire, anakuikalisha na tupesa na anakutia fasi mwana kwa na kuintimidea, hauna kia kusema na anakuambia hautatoka hapa juu tu ya tupesa. We mtu mwenyewe uko na niveau moja ya masomo mwenyewe unaweza kucheza na psikolojia yake gisi unataka, lakini huyu bwana iletea na kuikalisha fasi moja na unakosa kia kusema. Mtu mwenyewe akusoma iletre njoo anakuwa na badikte nyie basomi ba intellectuele, mwende ku television, mwende ku media museme hivi na hivi na hivi na hivi. Mwenye atavuka nje ile bena bambie kichwa inaruka, ndio banaenda njoo vile sie M23 ni ba Kongole. Huku communauté internationale anasema kama M23 haiko ba Kongole.
ni jeshi ya Rwanda njoko Kongo inavamia Kongo, iko na wa population ya Kongo. Lakini kwa kuwa hivi biswa dizaine intellectuelle hii groupe ya bichwa bunga bisu zome vya Kagame banavitia pale na banaanza kubidicte kisi bitasema habina kia kusema. Ukibiuliza paske biko na yoa kabisa, tukienda andeoro ya binyea barisha kutuambia bichwa bitaruka. Mimi nakwambia bale kisu kuna baona pale Goma hakuna hata mtu mwenye kuna ruhusa ya kutoka tena, bote bachaka shikiliwa pale. Iwe baba Lawrence Kanyuku, bakina Arimaji, bale bote bakina Korone na bote hakuna mwenye kuna ruhusa ya kutosha migulu yake pale, useme kichwa inaruka. Wakati Magulari Paluku wa batu walijionea sema kumbi batu hawa batu bana nikosea habako oneta alikuwa shajendea yake mpaka Uganda, banaenda kumkamata kule Uganda, banamurudisha banakaya kumuia hapa Mugoma. Tuko na bambia nye bakongomani mutamalizika haba batu batabamaliza. Imagine muko ndani ya nchi yenu lakini ba etranger biko na katala musiseme. Kila mwenyewe atasema banaanza kumutishia, kila mtu mwenyewe atasema banaanza kumutishia. Huko nasema huko ndani ya nchi yako, huko ndani ya nchi yabo bana kutishia ndani ya nchi yako, bana tafuta bakuue. Kisha muko nalalamika asema M23 ni bakongole ba wapi? Muko na masakre population busiko na mchana, mnashinda kwenda kufatana na FRDC, mupigane njoo. Mupigane na FRDC na bazalendo. Apre bazalendo kubatengeneza kule munakimbia, muko na uwa njoo population asema tuliua ba FDLR. Ba mama, batoto muko na baua busiko na mchana se tuliua ba FDLR, tuliua ba soda ya Burundi. Wapi? Mbona ile maiti ya basoda ya Burundi nyinyi mnasemaka muliua, hatuyawahi kuona hata maiti moja ya basoda ya Burundi. Mutuoneshe iko wapi, ni wapi njoo kwenye muliuia basoda ya Burundi. Munaleta haya kweli? Profitons de son séjour à Kindu, dans la province du Maniema, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives. Le ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mchaïn Moutomba, a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages socio-économiques de base à Kibombo, territoire situé à 140 km de la ville de Kindu, et ce, dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, en sigle PRISE. L'homme de terrain, Grégoire Mchaïn Moutomba, veut ainsi réduire l'écart entre les villes et les milieux ruraux à travers l'amélioration durable de la qualité de vie. Nous avons pensé que nous devons faire de notre présence ici la visite de toutes les activités du ministère du Développement rural. Nous avons notre projet PRISE qui travaille avec les fonds du gouvernement de la BAD. C'est pourquoi nous sommes venus céder, remettre officiellement les ouvrages que nous avons construits auprès du gouverneur de la province du Maniema. Le coordonnateur du projet PRISE, Deon Tsundu, a fait une brève description de ces ouvrages. Grâce d'abord à l'impulsion du ministre d'État, ministre du Développement rural, dans ses exercices quotidiens, homme de terrain, qui a sollicité que nous effectuions cette visite, étant donné que nous, le projet PRISE, notre rôle, c'est d'être au service, notamment du ministère du Développement rural, de réaliser ces ouvrages socio-économiques de base. Nous avons réalisé sur différents sites, ici précisément dans les territoires de Kibombo. Il est prévu des addictions en eau potable de grande capacité, donc des châteaux d'eau qui ont des capacités de 30 à 200 mètres cubes et qui vont desservir toutes les localités environnantes, y compris même si c'est ce centre de santé qui sera connecté. Le gouverneur de province, Moussa Kabouankoubi Moïse, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour avoir intégré le Maniema parmi les provinces bénéficiaires de ce projet. Comme le coordonnateur du projet PRISE l'a dit, PRISE c'est seulement dans 10 provinces sur 26. Donc que la province du Maniema soit parmi les 10 provinces, c'est une grâce pour nous. Donc nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre d'État qui est à mes côtés ici. Surtout, j'ai remarqué que c'est vraiment un homme de terrain. Les bénéficiaires de ces ouvrages se sont ainsi exprimés. Je suis bénéficiaire des infrastructures socio-économiques, des marchés, un marché à l'eau, un marché à Dufumade. Je suis intégré dans le cadre de l'éducation. J'ai eu une école à Dufumade, une école à l'eau, une école à Loponde. Que dis-je encore? Sur le plan de la santé, nous venons d'inaugurer le centre de santé de Okon, comme on a aussi inauguré le centre de santé de Dufumade. Je remercie le président de la République. Le patron du développement rural, Grégoire Mchaïn Moutomba, a aussi effectué une visite d'itinérance dans quelques sociétés coopératives telles que la société coopérative de production des briquettes écologiques Mwanamukeni Kazi et le collectif agro-pastoral pour le développement du Maniema. Question de se rendre compte de la qualité du travail. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici.
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.